Hello everyone, good afternoon, mayong hapon gid sa inyo tanan. Ari naman kita karon live sa aton program sining Sabado sang hapon. Ako gid nagakalipay nga nagaupod kamuliwat bisan pa hindi kita makaupod physically sa church. Kapang Ginoo maayo gid kay siya nagapangita sang pamaging makaupod kita sa sining hapon, no, sa aton nga Facebook via internet. So you know what, I'm so excited to share with you this short message para sa inyo young people sining hapon. And hindi lang ni para sa mga pamatanon, kundi para man sa mga may mga asawa na o kung may mga edad-edad na, no. Sa liwat akong gid gina-appreciate ang inyo pagpakig-upod sa sining hapon. This message pili na kon para sa aton mga young people nga nagapamati karon. Di anay kita magubraha kay Sabado pa. So nami gid nga mamati anay kita sa laygay sang Ginoo, sa pulong sa Ginoo sa sining hapon. It's about the story of Jack and Rose, right? So this afternoon kuhaon abi naton ang music, ang sound effects sang sina nga pelikula, ang props kag ang ginhimo sa mga director. And number one, we need to consider in that movie that time Jack is jobless. Wala iya trabaho si Jack that time. Kung imo makita ang movie, maghambal ka gid nga kung ikaw babayi, naman siling ka gid, wow, tani kung ang gapangaluyag sa akon daw si Jack ang itsura, sabton ko gidayon. Kay nami-nami ito si Jack that time. But in reality, friends, young people, Jack is jobless that time. Wala siya trabaho. So, kung ma-misunderstood naton ang love nga ginatawag, magapamana kita ya sa mga tao nga wala obra. Ano bala ang aton kabuhi kung ang aton mapamana, ang aton na pangasawa wala trabaho? So, jobless. Ano pagid? He is not. Hindi lang siya jobless, gambler pagid, kag smoker. Kung kaisa, basta makita naton niya gwapo, blonde ang buhok, kag ang mata, daw mata sing kanding nagaidlak-idlak, bisan wala pa trabaho, bisan gambler pa, tahor pa kag smoker. So, dili naton makita nga sa movie gali nga Titanic, medyo kung wala nang sound effects, kag imo gid lang tawon in reality. Medyo idon mo gid pagtan-aw, amo gali to yang background ni Jack. Number 2, Rose that time is engaged to another man. May nobyo to ya si Rose, pero sige lang, ti nobyo pa man na, wala ka. So, number 3, Jack that time was able to go aboard the Titanic by luck. Nakasakay siya sa Titanic, wala niya yagin plano gid nga mag-upod dito. Pero nakasakay siya sa Titanic by luck, swerte lang, swertihanay. No concrete plans and no intentions. Nami bala na magpamana ka sang isa ka tao nga wala plano sa iya kabuhi. Wala sang concrete intentions kung ano ang iya ihatag sa imo. Number 4, both of them love at first sight. Amo gini ang isa ka butang nga do hindi gid matungkad na kon sa gugma nga ginatawag. First mo pa lang nakita sa isa ka tao, wala akong pa nabalaan ang background sa iya family, pero naluyag ka na dayon. So at least aton maintindihan sa sining hapon. Friends, young people, brethren,
brothers and sisters, sa akon mga paryente, let us remember, not all kinds of love portrayed in the big screen and television that touches and stirred our emotions is real love. Kung dumunta gid na permi. Nga hindi tanan nga makita naton sa pelikula, sa TV, na gina-portray nila, amo na ang totoo niya gugma. Now, love is not a feeling but a principle. Damo-damo ni sa mga young people nga nag-argue subong nga ako no, ang love is not a feeling but a principle. You know what, for me, love is also a feeling. Hindi uman mambal nga love kung wala ka balatyagon. Pero may ginamindri ang spirit of prophecy nga mas madalom pagid nga agi hambal ini siya, no? In the sense nga hindi lang naton gali pwede saligan ang aton balatyagon, nga amo lang ang aton pagasundon. Okay. Love is not a feeling but a principle. For me, love is not a feeling alone, but also a principle. Love is a choice, a principle. Why? Why is not a feeling only? Nga hindi lang siya balatyagon lang gid. Because feeling is a chemical. Chemical means it changes every 5 seconds. Chemical reaction in our brain. For example, nga ang balatyagon, ang gugma, hindi lang kay feeling, kundi principle gid. Dapat mang alamon kagid sa pagpili. Because chemical changes every 5 seconds. You see, ining papel, may chemical ning papel. Ini. Kung sunugon ni siya sa kalayo, wala gani pila ka seconds. Papel pa? Hindi na. May mo na ning abo, lain na ning itsura. And chemical changes. And emotions are chemicals. Chemical reaction in our brain. Amo na nga ang natawag nga love at first sight. Pagkita nimo kay gwapa kag hamot, grabe ba pagkita lang hamot na, no? Gwapa, luyag kadayon. That is chemical reaction sa aton nga brain. And after you release that chemicals, what happened? Wala na. That's the meaning when the people are that's the meaning when people use prostitutes, right? After 5 minutes, they don't love that girl. Tuod gina matabo. Love is a principle and not a feeling. You might lose your love to a person in just 5 minutes. The chemical changes. The way you look at him, now it changes in every 5 seconds. That is not love. That is infatuation. Inang pagalaylain tanaw mo sa iya, subong daluyag ka, sunod naman wala. It's not love, but infatuation. And after a month, you are not beautiful like today. After a year, or after you have 3 children, and that's why love is not just a feeling, because feeling changes. Love is a principle. It doesn't change. That's why sa mga mag-asawa, mag-away gani, ginabais lang na ang balaison, no? Pero wala na naga-change, mag-asawa ka mo gyapon because you married that person in principle. Hindi lang niya hijay-hijay nga daw balatyagon, nga daw puppy love lang ng gugma sang hindi tuod nga gugma, no? So when you marry a man or a woman based on principle, no? Based sa kabubuton sang Ginoo, bisan magano pa kamo sang away, balikay kamo gyapon because it doesn't change. So if I love you because I feel that I love you, I might lose you after 5 minutes.
If you love your husband, if you love your wife, because you feel that you love him or her in that moment, and after 5 minutes, hindi mo na siya gugma, that is not real love. We misunderstood love. You feel in love to a sexy young lady, mga young men, you feel that love, you feel that you're in love. Sa sinalang time, that is real love. That is not real love. So, what is real love? Nami nga question. 3 types of love. Number 1, the Bible call it agape love, which is the divine love. A kind of love that God is giving you. Let's proceed. Agape love is the kind of love that forgives a person who commit adultery on you. Phileo is philos or phili, yang noun friend or befriend. Of course, makita mo na siya sa Bible inang friendship, friends kind of love in Proverbs chapter 17 verse 17. A friend loveth at all times, but a brother is born for adversity. Therefore, his sister sent unto him, saying, Lord, behold, whom thou lovest is sick. It was also an expression of love ni Lazaro ni Jesus in John 11:3. A friendly love, an emotional kind of love, and that cannot use is phileo for my enemy. So, the phileo kind of love, hindi mo man siya magamit sa pagpatawad sa imong kaaway. Ang phileo nga klase sang gugma, friendship love, is only agape love. Number 2, eros kind of love. Eros means erotic or sexual love. It was used also by Solomon in Song of Solomon chapter 4 verse 1 to 3. So makita mo na siyang klase sang love sa sina nga aspect. Now, finally, the agape love. Number 3. Agape means in noun love, agapao in verb love. Agape is God's love. The highest form of love is not based upon friendship. It has no feeling. It's a principle. You know, one thing, and na-notice na ko ni sa sining gugma, ining agape love, brothers and sisters, this agape love has no feelings. Based on principle. Why? You know, kung feeling ang agape love, may posibilidad nga hindi kita siguro patawaron sa Ginoo. Nga man. Because ang friendship nga kind of love, ang phileo o kunang eros, hambal ni siya sang imo fellow human being. And ina sila nga kinds of love, hindi maka-forgive sang sins. But here comes the love of Jesus, which is agape love. It has no feelings. Why? Kung balatyagon lang ni Ginoong Hesus ang ginpasugtan niya, nga ginakastigo siya dito sa cross sa Kalbaryo, ginapapasaan sang cross, kung balatyagon mo lang ang imo pagasugtan, hindi ka to makapatawad sa mga tao. But because he felt that agape love, it's God's love, and it's not a normal kind of love. In Matthew chapter 5 verse 44, but I say unto you, Jesus said, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you. Only that kind of love can forgive sins. And only that kind of love can forgive your friends who committed wrong against you. Brothers and sisters, ang katingalahan kung kaisa nga hindi kita makapatawad sa aton kapariho because we don't have that agape love in our hearts.
Ang aton lang giti amo ng philos, eros, or ano nga klase sang love. Pero that love cannot forgive us. Hindi makapatawad. Bisan pa sa aton kaugalingon. Only agape love can forgive sins. And that is the love of Jesus. Wala kita ni mahimo mga kauturan. Kung gusto naton makapatawad sa aton isig kapareho, kung gusto naton makapatawad sa aton asawa, kung gusto naton makapatawad sa aton bana, we need to feel this kind of love, the agape love, which is the divine love sa Ginoo. The very common text in the Bible, in John 3:16, it says, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Amo na ang gugma nga gamit sang Dios sa pagpatawad. Does God feel good by giving His Son to the criminals and rebellious people? Now, think about it. Kung ang gugma sang Dios, emotion, feelings, is not principle, is not agape love, can God the Father take that pain sang ginhatag niyang iya bata sa mga criminal, sa mga rebellious people? Of course not. God has a feeling. He also feels sad and hurt. Does a father, mother feel happy seeing his son or her daughter killed by other people? Of course not. Kung ikaw parents, kung ikaw ginikanan, ginapatay ang imo bata sa imo atubang, mambal mo bala na nga okay lang? Kambalan pala gani sakit imo bata sa school, itampaon sang teacher, porte na imo pangakig. Hindi mo na magwanta. That's why ang love sang gugmaya sang Ginoo, hindi lang niya feeling or emotion, but it's principle. But because of agape love, He gave everything for you and me. You see that, brothers and sisters? Because He felt the agape love, He forgive us. The higher form of love is the love of God, the agape love. And love requires knowledge. That's why in Proverbs chapter 4 verse 7, wisdom is supreme. Therefore, get wisdom. And with all thy getting, get understanding. In Proverbs chapter 4 verse 7. So, inang gugma nga hindi lang kay nakita niya si Jack o si Rose nga nami tanawon na batyag niya dayon ang iyang pahigugma, kundi ang gusto nga gugma nga batyagon naton, gusto ni Kristo, inang gugma nga gugma ni Kristo, ng agape love. Sa Titanic niya, more on phileo love na nakita ilang love at first sight, luyag sa dayon, hindi niya tuod niya gugma, no? Kinahanglan ang pahigugma may ara man, it requires, true love requires knowledge. That's why in Proverbs 4 verse 7 nagahigugma kita nga may ara man kaalam kag prinsipyo sa Biblia, sa Spirit of Prophecy. Nga man kinahanglanon in Hosea chapter 4 verse 6 nga kinahanglan nga maalamon kita. It says, "My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also rejected thee." That's why kinahanglan nami man nga magtuon kita, no? Magtuon kita sa laygay sang Ginoo, sa Biblia, sa Espiritu sang tagna, para mabalaan naton kung ano gid ni ang ginahambal ni Ellen White nga love is not a feeling but a principle. It requires knowledge. It says, kung hindi kita maalamon, hindi kita magtuon, I will also reject thee. Thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children and destroy. So, love is the foundation of marriage. It's understanding. So, ang pag-angkon sang malipayon nga pag-upod, mag-asawa, kag sa mga pamatanon, if you want to reach your goals in life,
If you want to be successful in life, you need to what? To have love. The agape love is the foundation of your lives. It's the foundation of our marriage life. For example, getting a driver's license, the LTO requires you an exam. Antes kaya makakuha sang lisensya mo nga makadrive ka sa salakyan, ang LTO ma-require sa imo sang lisensya. Exam gali. You need to read the pointers, you need to answer 50 items, mga question, and after that, i-evaluate ang imong answer kung makapasar ka o kung hindi. And then you are required to have drug test, medicals, eye test, or visual test, etc. And after you're gonna have all that test, ma-test drive naman ikaw, and wait for 3 months for your student temporary license, and you cannot drive without professional license holder beside you. Amo na kabudlay mag-drive, magkuha license. So what about marriage license? Marriage license, una, makuha ka sang sinumar. No? Ma-apply ka dito. Tree planting. Tapos, ang imo seminar, 1 hour lang nga seminar sa marriage counseling. And then, it seems that the government so concerned so much about your car than your marriage. Magkuha ka sa license, purti ka budlay, mag-drive ka lang, pero kung magkuha kaya sa marriage license, purti lang kapos, matanom ka lang kahoy, kag mag-seminar isa ka oras. Did you know that many of our problems has been already solved if we have that knowledge? What else? Adlok sila nga mabunggo ang imo salakyan, pero sa aton nga pag-asawahay, kapos lang magpaluap sa mga papel. Makakuha ka dayon sang marriage contract nimo ka magkapahimo. So, for me, para sa akon, we need to understand sang tutuod gid nga meaning sang gugma kag sang pag-upod asawahay. Sobra pa na iya sa pagkuha lisensya sa driving, no? Kundi mas importante na siya kay matipigan ang aton panimalay. True love. Okay? Ang aton topic, love is the most misunderstood subject. Now, true love doesn't have expectations. This thing I realize sang na encounter ko ini nga subject nga ang tutuod gali nga gugma wala naga-expect sang return. No expectation. In expectations, it brings pressure. I love you because you are rich, and time will come that you will be bankrupt. Kung ginahigugmaya lang ka kay manggananon ka, mag-abot ng panahon, ngaway ka na kwarta. So, gugmaon niya pa kablagyapon o hindi? Beg-belly husband pressure their wives sa mga gwapo nga mga bana. Pina-pressure gid ang asawa mag-exercise tudo-tudo. Hala, jogging, pa-maintain gid, pagwapa gid. Ang shape dapat ara gid. So, kang asawa gahangos-hangos man jogging. Kung hindi mag-sexy, di medyo ambot kung nigugmaon ng blagyapon. So, real love, wala na niya lantaw kung anong itsura sa imong partner. Gwapo man na siya o kung malaway, kaya pili mo na mo. So, wala nagadepende sa aton nga vital statistics ang tutuod nga love. Wala naga-expect in return. And the true love nga ginahambal sa Ginoo naga-correct sa aton. In Hebrews chapter 12 verse 6, the Lord corrects the people He loves and discipline those He calls His own. Ang Dios, may baluan mo na siya nga siya matuod nga nagahigugma sa imo tungod gina-correct niya ikaw. For example, sa mga kabataan, ako nga isa ka tatay, may 3 ko kabilog ng mga bata. Kung kita ko ang akong bata,
nagahimo sa mga butang nga hindi makapaayo sa ilang future sa ulihi. Kung ginahigugma ko sila, ginakorek ko nga akong kabataan. O kung anong imuon nga mga pagdisiplin, agod mangin maayo sila nga mga tao sa ulihi. Real parents who love and care for their children about the children's future corrects them. Kamo nga maginikanan, di kamo magkadlok sa pag disiplina sa inyong kabataan para sa ila kaayuhan. Kay amo na yang tutuon ni gugma. O pati sa mga seminar na nga kung palangga mo yung bata, hindi mo na mahambalan, hindi mo ma-disiplina, that is not real love. In Hebrews chapter 12 verse 6, the Lord corrects the people He loves. Proverbs chapter 3 verse 12, the Lord correct everyone He loves. Muna kung kaisa kita sa aton nga kabuhi, disiplina makita kung kaisa sang Dios. Posible ning COVID-19, isa man ni ka mga pamagi nga madisiplina kita. Sa anong pamagi? Disiplina kita pamagi sa pagtinlo sang aton palibot. Tinlo sa aton panimalay, tinlo sa aton paginawi. Nami guro idugang na siya sa aton nga teaching about cleanliness. Sa New Start, do amo na ang kulang about cleanliness, no? So, the Lord corrects everyone He loves. Loving under agape, in 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Last slides. It says, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrong. Sa mga asawa, kung may mga record man to aton mga bana sang una, hindi ta na to like ukat-ukat sa panahon magbaisay kita. Hindi ta na to kung si pastor koton pag ang mga nalubong, no? No records of wrong. Let's move on, no? Focus lang kita sa future. Sa mga bana amo man kung ano matong sala sing aton asawa sing una. Hindi ta na pagkot-koton naman subong mag-away kita so amo hindi na maayo. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It's always protect, it's always trust, always hopes, always preserves. Love never fails. Kabay pa sining hapon ining short message, although I understand this is not a perfect message para sa aton tanan, but I hope and I pray nga makabulig ini sa aton to understand what is real love? What is true love? Ang pagigugma gali is not based on our feelings, on our emotions only, but based on principles, based on the love of Jesus. Because Jesus died for us, not because balatyagon lang ni Ginoong Hesus nga mapatay para sa aton, not because He feels it, nga mapatay siya, nga ma-forgive niya kita, but because the agape love, wala na ni Jesus ginakabig kung nakasala ba kita o kung ano man ang aton background sang una, He forgive us. And that is the real love. The love of Jesus that saves us. Thank you everyone. Happy Sabbath again. God bless. See you next Saturday afternoon.